अब ईरान को नया राष्ट्रपति मिल चुका है। मसूद पेज़ेश्कियान ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली है। भारत के लिहाज से अगर देखें, ईरान का रुख क्लियर कर दिया था। उन्होंने कहा कि ईरान और भारत के बीच विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ईरान भारत एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना चाबहार बंदरगाह में शामिल है और इस समझौते का हमेशा सम्मान किया जाएगा। बुनियादी ढांचे का विकास हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग के आधारों में से एक है कि इंडिया के लिए मसूद पेज़ेश्कियान प्रेसिडेंट बन गए ईरान के, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा भारत को। कि इंडिया ये समझता है कि जो इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी शिया लॉबी है जो समझती है कि इंडिया और ईरान के ताल्लुकात जो है वो ठीक होने चाहिए, और क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान को एनसर्कल करें। अफगानिस्तान पहले ही आपको पता है वहां पे कुछ नहीं है, चाइना के साथ हमारी कैपेसिटी नहीं है, सीपैक की वजह से बजाय इसकी जो फायदे होते वो नाराज बैठे हैं और इंडिया से वैसे मामला खराब है। तो आप इस सारे प्रोसेस सिनेरियो को कैसे देखते हैं? तो थोड़ा सा बाद में इंडिया को एक रोल प्ले, जब ये इनका पूरा शपथ वक्त ले लें, सेटल डाउन हो जाए, इंडिया को भी बहुत बड़ा रोल प्ले करना। इंडिया में शिया पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मुस्लिम्स में जो शिया है, इनफैक्ट काफी जगह ये लखनऊ वगैरह में तो लॉट ऑफ शियाज, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ और भी जगह हैं भारत में। मैं ये नहीं कह रहा इन्हीं जगह पूरे भारत में फैले हुए, लेकिन और शियाज का भारत में जो शिया है उनका ईरान की तरफ एक झुकाव है। कंसेंसस ही नहीं है जी। आपने इंडिया की बात की, अब इसहाक डार साहब जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पिछले महीने बयान दिया था कि हमारा प्लान है ट्रेड लेवल पे एंगेज करने का, कॉमर्स में एंगेज करने का इंडिया के साथ। इतना बड़ा ब्लो बैक आया कि वो अपनी स्टेटमेंट से पीछे हट गए। अब बात यही है ना कि अगर आपने अपने बच्चों को एक घर के अंदर, जैसे आप हैं, अगर आप अपने घर के अंदर बच्चों को या किसी भी बहन भाई को, सबॉर्डिनेट को 30-40 साल तक ये बताते रहें कि आपके हमसाएं, आपके जो नेबर्स हैं, दे आर वेरी डेंजरस पीपल, दे विल टेक योर लाइफ अवे, दे आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट यू ऑल द टाइम, डे इन डे आउट, और एक सुबह उठ के 30 साल बाद आप ये कहें कि नहीं आज से वो हमारे दोस्त हैं, तो आपके बच्चे कहेंगे कि आई डोंट बिलीव यू बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड समथिंग एल्स फॉर जनरेशन। और ये जो बंदा आया है दोस्तों, मसूद पेज़ेश्कियान का आना, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस आदमी ने अपने कार्ड्स ठीक से खेले, अपने पत्ते इसने ठीक खेले और इंडिया ने अपने पत्ते ठीक खेले, तो पाकिस्तान जो है परमानेंटली कट ऑफ हो जाएगा, परमानेंटली आइसोलेट हो जाएगा। दोस्तों, यह हमें बात समझने की जरूरत है। इस आदमी के आने से बहुत बड़ी उम्मीद बंधी है फॉर अफगानिस्तान, फॉर इंडिया, फॉर ईरान एंड टू हेल विद पाकिस्तान। इंडिया में शिया पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मुस्लिम्स में जो शिया हैं, इनफैक्ट काफी जगह ये लखनऊ वगैरह में तो लॉट ऑफ शियाज, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ और भी जगह हैं भारत में। मैं ये नहीं कह रहा इन्हीं जगह पूरे भारत में फैले हुए, लेकिन और शियाज का भारत में जो शिया हैं उनका ईरान की तरफ एक झुकाव है। अच्छा, दूसरी बात ये मैं करना चाहूंगा चीमा साहब, ईरान के रिलेशनशिप इंडिया के साथ पहले ही बहुत बेहतर है। उन्होंने अपनी पूरी एक उन्होंने, आपको पता है, वो अपनी एक चाबा उन्होंने लीज पे दी हुई थी, अपनी एक बंदरगाह। उनके साथ उनके रिलेशनशिप पहले ही बहुत बेहतर है। मैं यहां पे ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि इंडिया के रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ भी आपसे बेहतर है। वो पूछे किस तरह, उनके बच्चे अफगानी सारे वहां पढ़ने जाते हैं, आप इलाज कराना सारा वो अफगानिस्तान जाते हैं, उनकी पुलिस को ट्रेन करता है तो इंडिया करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी कौमी असेंबली की बिल्डिंग इंडिया ने बना के दी है। आपके साथ रिलेशनशिप अफगानिस्तान के आज किधर खड़े हैं, आपकी बाढ़ उखाड़ के उन्होंने कहा कि वी डोंट रिकॉग्नाइज दिस बॉर्डर लाइन। आपके रिलेशनशिप ये है, बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ओआईसी या माली इमदाद के लिए और तस्लीम करने के लिए अब वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये इसी तरह है कि अब अगर बाजवा साहब ने जाने से पहले नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में, मुझे याद है, ये लिखवाया था कि 100 years ऑफ पीस विद इंडिया, नोबडी लिसन टू हिम। उसकी वजह यह है कि आपने जितना ज्यादा प्रोपेगेंडा कर लिया ओवर द जनरेशंस, अब वो एक झटके में अनडू नहीं कर सकते। उसके लिए आपको वो लोग चाहिए जो कि ग्रेजुअली इस कैंसर को ख़त्म करें। वट एवर इज हैपनिंग इन इंडिया दैट इज़ देयर इंटरनल मैटर, वी हैव टू सीक आवर ओन इंटरेस्ट। स्टेट जो है वो इंटरेस्ट ड्रिवन एक एंटिटी होती है, ना उसका कोई रिलीजन होता है, ना उसकी कोई आइडियोलॉजी उस तरह की होती है कि वो बायस बना ले कि जो मेरी तरह का नहीं है मैंने उससे एंगेज नहीं करना। टर्की इसराइल से एंगेज करता है, सऊदी अरब इंडिया से एंगेज करता है, यूएई इंडिया से एंगेज करता है, लेकिन हमें आइडियोलॉजी बीच में आ जाती है। तो ये चीज़ है कि हम जब तक रियलिस्ट लेंस से इंटरनेशनल रिलेशंस को और फॉरेन पॉलिसी को नहीं बनाएंगे, मार खाते रहेंगे। इंडिया के हवाले से भी यही है, दीगर भी बायसेस हमारे यही हैं कि वैसे तो शारक है हमारी, लेकिन जो चाइना ने शारक काटी है हमारी, उस पर तो हमने कुछ नहीं कहा कि ठीक है उन्हें करने दो, उस वाली से हमारा कोई ब्लड फ्लो नहीं जाता, इसीलिए खैर है उसकी। तो हमें तो आज तक नहीं बताया गया कि वो वाला पार्ट जो उनको दिया था वो कैसे दिया और उसके लिए किसने लड़ना है और किसने मरना है।
تو یہ چیز ہے کہ انفارچونیٹلی ہماری یہاں اسٹیٹ کی کنسیپشن جو ہے نا وہ ریلس لینس سے بنتی نہیں ہے. اسٹیٹ صرف اور صرف انٹرسٹ ڈریون اینٹی ہوتی ہے, جہاں اس کو انٹرسٹ ملے وہاں انگیج کرنا چاہیے, باقی ساری ایڈیولوجیکل چیزیں سیکنڈری ہیں, وہ بعد میں آتی ہیں. کشمیر ہم ہر جگہ جا کر کرتے ہیں. اس وقت ہمارے اپنے کشمیر میں جو کچھ ہوا کچھ دن پہلے, جیسے لوگ وہاں پہ نکلے, پروٹیسٹ کیا, شور مچایا, وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. پوری کنٹری کا ہم نے بینڈ بجا کے رکھا ہوا ہے, چاہے وہ بلوچستان ہو. بلوچستان میں مسنگ پرسنز کا ایشو ہے, جو اس وقت گورنمنٹ ہے ان کے ممبرز جو ہیں یا جو منسٹرز ہیں کئی جگہ پر, وہ جب گورنمنٹ میں نہیں ہوتے تب تو جا کے مسنگ پرسنز کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور بڑا رونا دھونا کرتے ہیں. لیکن جب واپس آتے ہیں تو یہی لوگ ایسے ایسے قانون لے کر آتے ہیں کہ جس کے ذریعے اگر میڈیا کوئی بات کرنا بھی چاہے تو اس کو 10 طرح کی چیزیں, مطلب مشکل چیزیں جو ہیں وہ فیس کرنی پڑیں گی. یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اور کشمیر کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اب کیا دیا انہوں نے کشمیر کو؟ جو یہاں پہ کشمیر ہے وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے لوگ بڑے خوش ہوں کہ پیرس بنا دیا یا کچھ کر دیا. دیکھیں, وہ تو میں نے تو ابھی ریسنٹلی بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وی ہیو آلریڈی مسڈ دا بس. یہ بس جو ہے وہ ہم مس کر چکے ہیں. ہمارے پاس 3-4 موقع آئے تھے اور بہت مرتبہ ہمارے پاس بہت چانس بھی تھا کہ ہم بڑا کلوز جا کے انگیج کر لیں, کچھ سیٹلمنٹ کر لیں. تو پہلی غلطی 47 میں ہی کر دی, کیونکہ اگر آپ نے ایک آدمی کو ایسا پایا وہاں پہ جو ابھی who is in two minds and you infiltrate your brothers from here, جو کہ جا کر سادہ کپڑوں میں اس کو انیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ جا کے نہرو صاحب سے ہیلپ مانگ لیتے ہیں اور کام ختم ہو جاتا ہے. پھر بعد میں اتنے ملٹیپل لیول کے انگیجمنٹس ہوئے. واجپئی صاحب لیٹ 90s میں پاکستان آئے, چل کے مینار پاکستان پہ کھڑے ہو گئے. سمبولکلی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اس بات کو کہ دراصل پاکستان اور ہندوستان جو ہے وہ ایک دوست بن سکتے ہیں. اس کے بعد کارگل ہو گیا. تو اتنی غلطیاں کرنے کے بعد اب یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا کہ آپ کو یہ پیپر نہیں ہے کہ آپ فیل کریں گے تو پھر آپ سپلی کا ایگزام دینے کے لیے دوبارہ سائن اپ کر دیں گے. یہ 2-4 دفعہ ہی چانس ملتا ہے نیشنز کو, اس کے بعد نہیں ملتا. سو ناؤ آئی تھنک دیٹ وٹ ایور may be happening in there has become irrelevant through the fact that we lack the power to reclaim anything that was ours basically. کیونکہ کوئی بھی چیز کو اگر آپ نے ریکلیم کرنا ہے نا, اس کے لیے آپ کو طاقت چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ سے کوئی چیز چھین کر لے بھی گیا ہے اور آپ نے اس کو ریکلیم کرنا, یو نیڈ مسل فار دیٹ. ہماری صورتحال جس طرح سے آپ نے بتائی کہ یہاں بجلی کا بل دیا نہیں جا رہا, $1 ارب IMF نہ دے تو گلا سوکھ جاتا ہے حکمرانوں کا یہاں پہ. اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو, ناردرن بارڈر کے اوپر ہو. جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے 300% اضافہ ہوا ہے ٹیررسٹ اٹیکس میں پاکستان کے اندر, جس کو ہم نے کہا غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں اور انجوائے کیا اور سیلیبریٹ کیا. یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ TTP کو اسٹرینتھن کرے گا اور وہ آپ کو اٹیک کرے گی بعد میں. تو یہ چیز ہے کہ میرا خیال ہے کہ وی ہیو ٹو لک انورڈز ناؤ. 70 سال ہو چکے ہیں, ہمیں صرف بچوں کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ باہر دیکھو وہاں زیادتی ہو رہی ہے, وہاں زیادتی ہو رہی ہے, وہ مڈل ایسٹ میں ظلم ہو رہا ہے, یہاں ہو رہا ہے. اچھا اپنے بیک یارڈ میں کیا ہو رہا ہے اس کی بات نہ کرو. تو یہ چیز ہے کہ اب پاکستان کی جو ماڈرن جنریشن ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ پہلے جو ریاست ہوتی ہے نا وہ اپنی عوام کی, اپنی سٹیزنری کے لیے ہوتی ہے, بعد میں کسی اور کے لیے ہوتی ہے. American state is for the goodwill of the American citizen, not the goodwill of Iraqi اور افغانی citizen. اسی لیے باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. ایوب خان نے کے اپنے الفاظ ہیں 65 کا ایڈونچر جب فلاپ ہوا, اس نے کہا کہ I will never risk countless Pakistanis for a few Kashmiris from now on. کہ دوبارہ سے میں کروڑوں پاکستانیوں کو قربان نہیں کروں گا ایک مائنورٹی کے لیے جس کو میں چھیننا چاہ رہا تھا, جو کہ مجھ سے نہیں ہوا. کیونکہ بھٹو صاحب نے پتہ نہیں کتنے لیکچر دیے ان کے کان میں جا کے کہ آپ فاتح کشمیر بن جائیں گے, میری بات مان لیں, آپ گھسیں وہاں پہ.